अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में वक्त की तब्दीली के बाद सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा में गुज़श्ता 1 माह से जारी जंग को बंद करने से इनकार किया है। अलबत्ता यरगमालियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी के लिए लड़ाई कुछ वक्त के लिए रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। अमेरिका के नशरियाती इदारे ABC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता। हमास के जराइम पेशा अफराद पर सिर्फ अस्करी कार्रवाई से ही दबाव डाला जा सकता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इसराइल जंग के बाद मैसूर गजा की मजमूई सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालेगा। व्हाइट हाउस ने पीर को कहा कि सदर जो बाइडेन और नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बातचीत में गजा में जारी लड़ाई के दौरान शहरियों को वहां से बाहिफाजत निकालने की इजाजत देने, जरूरतमंद शहरियों तक इमदाद को यकीनी बनाने और मुमकिन यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग में वक्फे जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया। 7 सरकर्दा सनती ममालिक के ग्रुप G7 के वज़राए खारजा का 2 रोज़ा इजलास जापान में शुरू हुआ तो इसराइल और हमास का तनाज़ा एजेंडे पर सरे फहरिस्त था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने, जो इजलास में शिरकत के लिए जापान पहुंचे हैं, कहा कि वो अपने हमसबों को मशरिक़ वस्ता के अपने 4 रोज़ा दौरे के बारे में ब्रीफ करेंगे, जहां उन्होंने खित्ते के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की थीं। जापानी वजीर खारजा युगो कामिकावा से बात करते हुए ब्लिंकन ने मंगल को कहा कि G7 के लिए इस बहरान का सामना करने के लिए मुत्तहिद होना और एक वाज़ेह आवाज उठाना बहुत अहम है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इत्तला दी है कि पीर के रोज इसराइली फोर्सेस ने अपने ज़ेरे कंट्रोल मगरिबी किनारे में 5 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द थे और उन पर इसराइलियों पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम था, जबकि फलस्तीनी वजारत सेहत ने इसराइली अफवाज की तरफ से किए गए हमले की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम होना चाहिए और खबरदार किया कि गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन रही है। सेक्रेटरी जनरल ने नामनिगारों को बताया कि हमें इस सफाकाना, हौलनाक और अजियतनाक तबाही के अंजाम से निकलने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। गुतरस ने कहा कि गजा में मुबैना तौर पर रोजाना सैकड़ों लड़कियां और लड़के हलाक या जख्मी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को गजा और मगरिबी किनारे के 27 लाख लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए $1 अरब से ज्यादा की जरूरत है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल एक और करारदाद पर मुत्तफिक होने में नाकाम हो गई है। सिक्योरिटी काउंसिल का पीर को बंद कमरे में इजलास हुआ, जहां अरकान के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी सूरत हाल के निगरां इदारे ने कहा कि पीर के रोज खुराक, अद्वियात, जरूरी सामान और पानी लेकर जाने वाले 93 ट्रक मिस्र से गजा में दाखिल हुए। हजारों फलस्तीनियों ने गजा की पट्टी के सबसे बड़े तिब्बी मरकज अशिफा अस्पताल में पनाह ले रखी है, जिसे हाल ही में इसराइल की तरफ से खाली करने के अहकामात मौसूल हुए थे। लेकिन अस्पताल के ग्राउंड में खैमों में पनाह लिए हुए शहरी कहते हैं कि उनके पास कहीं जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। अस्पताल के अतराफ खाने पीने और कपड़े के स्टॉल लगाए गए हैं। एक बेघर खातून ओम हैशम हजीला का कहना है कि अस्पताल में हालात खराब हैं, लेकिन उनका इसरार है कि वो अशिफा अस्पताल नहीं छोड़ेंगी क्योंकि उनके पास जाने के लिए
کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ہفتہ قبل حماس پر الزام لگایا تھا کہ وہ غزہ کے مرکزی ہسپتال کو سرنگوں اور آپریشنل مراکز کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حماس کے ایک رکن نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا۔ غزہ میں وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال میں اب تقریباً 50,000 بے گھر فلسطینی مقیم ہیں۔ ایوی ہائی براڈچ کے لیے گزشتہ ایک ماہ ایک ڈراؤنے خواب کا سا ہے۔ وہ 7 اکتوبر کو میزائلوں کی آواز پر گھر سے باہر نکلے اور پھر سارے ہنگامے میں راستے بند ہونے کی وجہ سے گھر والوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی بیوی، بیٹی اور دونوں بیٹے سب مارے گئے ہیں، لیکن کچھ روز بعد محلے کے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ حماس کے عسکریت پسند ان کے خاندان کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کتے روڈی کے ساتھ پلے کارڈ اٹھائے اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، جس پر لکھا ہے کہ میرا خاندان غزہ میں ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے پیر کو کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کو فلسطینی سرزمین پر بچوں اور بے گناہ شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں پر انتہائی تشویش ہے۔ سفارتکاروں کی واپسی کو ایک نارمل پریکٹس قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ واپسی کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس معاونت کا کوئی امکان ہے اور کیا ہمارے تعلقات برقرار رہنے کے قابل ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کی حکومت کا اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ دہشت گرد تنظیم حماس کے لیے ایک فتح ہے۔ توقع ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آئندہ اتوار کو سعودی عرب کے دارالحکومت میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں اسرائیل حماس جنگ کے بحران پر خطاب کریں گے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے 7 سال کے منقطع سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد یہ ابراہیم رئیسی کا خلیجی ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ چین کی ثالثی میں اس معاہدے کا اعلان مارچ میں کیا گیا تھا۔ یہ سربراہی اجلاس سعودی ساحلی شہر جدہ میں مقیم مسلم اکثریتی ممالک کے 57 رکنی بلاک اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس نے بحیرہ اسود اور جزیرہ نما کرائمیا کے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ روسی فضائی دفاع نے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا جبکہ دیگر 8 کو الیکٹرانک ذرائع سے ناکارہ بنایا گیا۔ سیواسٹوپول میں روس کے حمایتی گورنر میخائل رزابژیف نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ دریاسنا یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ جنگ کے وقت یوکرین میں انتخابات کے انعقاد پر بات کرنا بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے۔ انہوں نے بے معنی سیاسی بحثوں سے بچنے کے لیے اتحاد پر زور دیا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے پناہ گزینوں کے لیے سخت پالیسی اور نئی مالی امداد کے معاملے پر جرمنی کی 16 ریاستوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ شولز تارکین وطن کی جانب سے سیاسی پناہ کی درخواست دینے والوں کی تعداد کو کم کرنے اور انتہائی دائیں بازو کی حمایت کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے سابق چانسلر اینگلا مرکل کے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی کے برعکس تارکین وطن کو ملک بدر کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور ملک کو ایک کم پرکشش مقام بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا۔ شولز نے معاہدے کو تاریخی لمحہ قرار دیا۔ بھارت کی 5 ریاستوں چھتیس گڑھ، راجستھان، مدھیہ پردیش، تلنگانہ اور میزورم میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو آئندہ برس موسم بہار میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
इन रियासतों में मंगल को वोट डालने का आगाज हुआ, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मरकज में हुक्मरां जमात बीजेपी और असल अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बराह रास्त मुकाबला है, जबकि तेलंगाना में हुक्मरां जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। 5 रियासतों में से 2 में कांग्रेस, 1 में बीजेपी और बाकी 2 रियासतों में इलाकाई जमातें बरसरे इख्तिदार हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ये इलेक्शन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का इम्तिहान है, जो तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात जीतकर मरकज में हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर नदीम याकूब के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।